Norokto jotono saimano ba hayung ni joto hani busarabu saimano khana International Day of World Indigenous People. Obono kitingi observe khanan baginai somosto hayung ganangino joto lukorok hani busarok tini hai salrogo preparation nai tonglayo khanake asol salungnai je 9 August. O dino kitingi sung Tripura Tribal Area Autonomous District Council je dabusung the party in power tongo ba chung je disini je government ba sung officially decision na kaje Agartala sini state capital o sung khana observation khainai gasini o observation na kitingai sung kaisa procession khainai abongkha circuit house simi mo Robindra Bhavan jora sung himlainai himlaima jagao sung sini tableau rok tongnai tai bibinno sini cultural je ITR train sung sini colorful sini community ni heads rok bo participate khainai tai West Sipaijala tai Khwai district ni lukurok phainai oro ko program na kitingi nai chung sini folk dance folk culture samung jotono o khanani program o abo chung sini bibinno community rok phaikya borok abo no tuinai khana phunuknai tai sungbo abono tuinai chung kahamke tabo preparation nai tongo khanani salno druginai tebo kahamke perform khanan baginai a jaga costume jeta live show robo khainai sini bibi bangma sini je community 19 ba 20 je sini tribes ba community rok tongo da Borma tongnai Riang tongnai Jomatea tongnai tai ko angma Rupini nini Koloi Murasing Garu nini Usui nini Murasing ke Mok Jakma aba ke sini joto Sibrasa Tripura hani borok khana oro participate khlainai abon bagi sung belai khano khatungjak belai khano tongthokjak dabuk sini bus kango basi honorable EM education bobo tini o program nainani baginai kaham ke jai jai ke nainani baginai jai jai ke pandangnani baginai bobo tini phaijak mo Robindra Bhavan hall obo nainani baginai bagi sini joto young star bo oro phailajak borok naiji busung naitokjak joto no borok tini rehearsal khainani bagi phaijak kana borok no o program no musangranai sini o program khub gala occasion ni bisingtino mo program no sung khainai gaun bagai sung tini oro phailaimani rally 10 ni simi 10 morning abo sengnai o circuit house in simi oro 12 nuno governor dabuk jora sung siako governor to kogreza governor o pandana inaugurate khainai by chance kuno special program rok ba kuno mukong khangke hoito ba governor ni message ba bo oro phayapang mano so far dabuk jora sungno to sini chief executive member sini honorable EM governor no thange invitation raka bo consent bo raka o program o phaimanjak nani bagine bobagra no bo luk profession naimani nor bo jora kha saka phayen nei bobagra o program to bo to tongnani kok tongmani no kintu Diliwo kaisa political talk ba sini je Tripura sani hamkran bagine aro dialogue soli tongo talk soli tongo aboni bagai khana saljora bo Diliwo ma tongnai bon bagai sini His Royal Highness Bobogra Pradip Bikram Kishore Manikya Dev Burma sini yamno bo message raka anu bo message raka karena program ke bo attend khaimaya how about sing try khlai tongo je Roksa any want of a member from royal family sing horrogo jugajug khlaini khana attend khlaiman abo sing chaitok nai 9 August World Indigenous Day obo de taklai bisho de pula haste obo hai kotor khai panna khajana thangai tongba lamsomane thangai tong now omo indigenous the day World Indigenous Day obo hai sal lo kabangma ageno sal kuduk mano oro Tripura hasteo sing paralekya puila o Tripura hasteo o salno kitingi observe khainai Tripura Student Federation TSF se khlaio এরপরে Borok People Human Rights Organization aboni pore dabuk joto cutting across political line event sing nuka last year ago Congress bo khlaio CPIM bo khlaio joto no khlaina banda oboni bagai mo sing joto se involve mangnai jar capacity o borok
खालायनायनि बागैनो जों जतन बकाबाबो जे शुद्ध सोंताङै एडिसि सिमी खालायनायबा स्टेट गभर्नमेंट खालायदों दा বিভিন্ন अर्गेनाइजेशन बो मब सालनो रगैनाय ऑब्जर्वेशन खालायके तेबो नायथावगो तेबो काहाम आबो मीनिंफुल आबो इन टू सेंस आबो काहाम ता Sakna hawas bai che Robert bu ban sin de khani na inde au che tawan jotona gurine mo टाउन जों जत आबो पाब्लिक को डिस्टार्ब और चिनि टाइम नि प्रश्न फायो जों शुद्ध सार्किट हाउस থেকে लाम रनाय जों चेंनाय एरपरे टुवार्ड्स कर्नेल चमनी टुवार्ड्स निनि जे दनिक संबार दनिक बिदुकर्ता चमनी ओल्ड आरएमएस ओरिएंट चमनी मेन जे फंक्शन नाय जे रविंद्र शतवार्षिक भवनी हॉल नंबर 1 औरके जों फायने जों एसेम्बल नाय road show khlaitani rogo obo hai permission mane habang rog ya rog ka haste habang rog না আপনি কোনো চিন্তানি রিপোর্ট করে যতন পারমিশন ওকে পরটাই কোনো ফুড ফেস্টিভ্যাল বা কোনো কিছু খাই দেব যাবো না শুরু অফ গ্যাদারিং সিমিং না কোনো ফুড ফেস্টিভ্যাল করে খানা শুধু কালচারাল যে বিভিন্ন সিনি যে কমিউনিটি নি যে গরো রিপ্রেজেন্ট খানাই কস্টিউম আবনো লাইভ শো খানাই এই পরে সিনি যে ও সালনো কিতিংনে বিনিং যে ইম্পর্টেন্স আবনতে সিনি যে ইনভাইটেড গেস্ট রক আবো স্পিচ রানাই বা कॉग्नारक नहीं खना तथा 9th अगस्त 2026 का वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालन खालामजागो का चिनी त्रिपुरा राज्य को हैनो विशेष खालायता त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि उद्योगे स्टेट लेवल हम जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो जों पालन खालामनाय थांनि दङ वर्ल्ड इंडिजिनस डे माने हानि बोसारनि दिन जों जत निराव बाहायनो हानि बोसा जों जत हानि बोसा और जत हानि बोसारक जों और कुथं लायखा खानानि बाङै जों प्रिपारेशन ताबो नाय दं अमनि मेन उद्देश्यखा जे जों जे हानि बोसा जोंनि जे अधिकार जोंनि सोनोमों जोंनि चामों नंमों तंमों न सारा शुद्ध त्रिपुराया सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वी को जों जोंनि तावमों चामों नंमों जोंनि सिनोमों न जों प्रतिष्ठा खालायनायनि बाङै बे जोंनि अधिकार न जों आदाय खालायनायनि बाङैनो वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालन खालामजागो दाबक जों से फॉर एग्जांपल खाना जों अरनिगो तेजपुर शाखा जे सर्किट हाउस থেকে जों अरनिगो प्रसेशन खालायो जोंनि त्रिपुरायाव जे 19 tribes tang mane 19 scheduled tribes plus sub tribes na rok hangka प्राय 49 tribes kalayo jotono jania jak amung chomung no kangoi costume no kangoi aroni tableau bu tangnai plus procession khlai aro circuit house ni north gate mane pare cornel chomani mane pare bidur kota chomani mane pare rms mane pare orient chomani मने परे और रविंद्र शतवार्षिक भवन जों और फाइ सफैनाय प्राय जों 2 घंटा रमखा 10 टा सिनो स्टार्ट खालाय और 12 टा समय सफैनाय 12 टा समय सफैखा हांका चिनि जे ऑनरेबल गेस्ट रक्तनाय हिज एक्सेलेंसी दि ऑनरेबल गवर्नर फाइनान कक दंगो महाराजा तो फाइनान कक दंगमानि टेक्निक आरनेको दिल्ली को थांगि तमानि बंगे हयतो सफैमाय आंगानि फान दंगो आंका आरनेको जरा ऑनरेबल गेस्ट दंनाय जतन और जरा गैदारिंग जोंनाय जों अराउंड और प्राय 5-6 हजार गैदारिंग होननानै जों टारगेट खालायजाक शुद्ध जरा और गैदारिंग होननाय बर' गैया और जरा फाइमानाय प्लास जरा फाइमायारक सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक ताबो विशेष खालायै ताबो इंडिजिनस बरक हानि बोसानि बरकनो ओ वर्ल्ड इंडिजिनस डे ओ बरनो जों खाका हामजानांगौ ते हैप्पी इंडिजिनस डे 2026 जतन जों अरनि থেকে अरनिको अलरेडी कैसा कमिटी खालायजाक दंगो वो कमिटी नि तरफ থেকে त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष থেকে बरनो जों खाकाहाम जानांगौ ते जरा इंडिजिनस थांनाय जरा अ इंडिजिनस थांनाय बरनो बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरनो जों खाकाहाम एवं हैप्पी इंडिजिनस डे 2026 जों जानांगौ याफार